Bro, lihat nih, gue lagi kardio pagi, biar badan tetap slim-slim goals. Kalian jangan iri ya, lari gue tuh premium, putarannya halus, kayak roda keberuntungan. Tapi sumpah, makin gue lari, makin kenceng rodanya. Makin kenceng rodanya, makin kaget gue sendiri. Ini siapa yang ngegas sih? Gue cuma mau tampil cool, bukan mau ikut maraton internasional. Tapi nggak apa-apa, demi vibe hamster paling sporty di kandang, gue gas terus. Jangan lupa rekam ya, biar viral. Gue siap jadi